नमस्कार जय माँ सारा सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने आशा करें आपण मैंने भले थे मुझे पूरा बढ़िया अच्छी आज आम मधु शासन माँ रामचंद्र के अष्टम प्रहरी चली काली अधिवास अगिरा पुणे होता आम भाई बस कुकुड़ा भाई चली समस्ते कार्य व्यस्त भितर आम अष्टम प्रहरी चलती रोषे खंदा ये माँ घर आमर मूर्ज पड़ुची देखो ना आमर मूर्ज पकाउଛନ୍ତି प्रिपरेशन सब चलती माँ को मंदिर आमर अष्टपरी चलती ଆମର ଖଟା ସରିଗଲାଣି ଡାଲମା ବି ସରିଗଲାଣି ଏ ବତୁରା ହେଇଛି ଏ ଭାତ ଚାଲିଛି ପୁରା ବାଗିଆ ଛୁଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଅତି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହୁଏ ସବୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା।